listos para oír palabra de Dios? Are we ready to hear the word of the Lord? Quiero hablarte de este tema. I want to talk to you on this subject. Lámpara de Dios. The lamp of God. Lámpara de Dios. The lamp of God. En 1 de Samuel, capítulo 3, In 1 Samuel chapter 3, vemos una historia muy importante acerca en la vida de Samuel. we see a story that's very important in the life of Samuel. Y en ese capítulo encontramos un relato importante. And in that chapter, we find a very important story. Me gustaría que todos estemos en nuestros lugares para recibir palabra de Dios. I'd like for everyone to be in their places so that we can receive the word of God. Sobre todo los que sirven más. Even especially the ones that serve. Just go ahead and take your seats here in the congregation. Y nos enfoquemos en lo que tenemos que recibir en este día. Let's be focused on what we need to receive today. En el capítulo 3 de Samuel encontramos una historia de un personaje que se llama Samuel. In Samuel chapter 3, we see a person named Samuel. Samuel nació milagrosamente, Samuel was born miraculously. creció en el templo, He grew up in the temple. empezó a servir a Dios. He began to serve God. Y vemos cómo Samuel es llamado a ser un profeta para Israel. And we see how Samuel was called to be a prophet to the Lord. Y el primer punto que hoy quiero hablar contigo es la palabra transforma la escasez. The first thing that I want to talk to you about is the word transforms lack. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1, The Bible says in 1 Samuel chapter 3 verse 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. And in those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Dice que había escasez The Bible says that there was a lack. y que no había visión con frecuencia. And there wasn't many visions. Tenemos que tener claro lo siguiente, hermanos. We need to be very clear the following. Donde hay espacios de escasez, Wherever there are spaces of lack, donde no se mueve el Espíritu de Dios, where the Spirit of God is not moving, donde el Espíritu Santo no se le honra, where the Holy Spirit is not being honored, donde no se aprecia la presencia de Dios, where the presence of God is not appreciated. Dios no puede estar en un lugar donde no se le reconoce. God cannot be in a place where he is not being La acknowledged. palabra transforma la escasez. The word of God transforms scarcity. Cuando el Espíritu Santo no es reconocido como lo que es, When the Holy Spirit is not acknowledged as what it is, vendrá escasez. scarcity and lack will come. Dios no está en un lugar donde no es recibido. Because God is not in a place where he is not Por eso es received. importante, hermanos, That's why it's so important que la palabra de Dios that the word of God sea el señorío en nuestras vidas. be lordship over our Y lives. cuando la palabra de Dios And when the word of God está en nuestro corazón, is in our heart, no va a haber vacíos en nuestro there corazón. cannot be any emptiness in our heart. No va a haber escasez en nuestra vida. There will be no lack in our lives. No tenemos necesidad de nada porque la palabra de Dios transforma la escasez en bendición. We will not need anything else because the word of God transforms Una our heart. familia llena del Espíritu Santo. A family that is full of the Holy Spirit. Vendrán pruebas y luchas, Trials and tribulations will come. adversidades, Adversities will mucho come. tipo de retos. There's a lot of different types of Pero challenges. esa familia se mantendrá fiel al Señor. But that family will maintain themselves faithful to the Lord. Y no llegará escasez. And there will be no lack. Porque la palabra lo llena todo. Because the word of God fills everything. Una iglesia A church que pueda tener límites como los pudiéramos tener. that can have limits the same way that Pero we no can have. puede haber escasez. But there cannot be La lack. presencia de Dios está con The nosotros. presence of God is with
with us? ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? La palabra transforma la escasez. The word of God transforms Si scarcity. tú atraviesas tiempos de sequía, If you find yourselves in a time of drought, ¿cuántos hemos tenido tiempos de dudas? how many of us have had times of doubt, Tiempos de confusión, times of confusion, tiempos donde nos sentimos caídos. times where we feel like we're fallen? Está bien. It's okay. Eso no significa la ausencia de Dios en tu vida. That doesn't mean that there is an absence of God in your Lo que life. está significando es que Dios te está preparando para algo más grande y algo mejor. But what it means is that God is preparing you for something more greater and something better. Y cuando venga escasez, And whenever scarcity comes, no solamente de cosas materiales, not just of material things, pero cuando hay dolor emocional, but when there's emotional pain, cuando hay escasez en la vida sentimental, but when there is lack in your emotional life, cuando hay escasez when there is lack de la presencia de Dios en el hogar, of the presence of God in the home, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. we can't stay there with our arms crossed. No podemos dejar de ir a la iglesia. We cannot stop going to church. Yo soy de los que piensan I'm one of the people que that think cuando más el enemigo ataca, más debemos que ir a la casa de Dios. that the more the devil starts to attack us and fight us, that's more when we have to be El in the house enemigo of me God. ataca, más alabo a Dios. When the enemy attacks me more, I got up. Praise the El Lord. enemigo me quiere destruir, más alabo a Dios. When the enemy wants to destroy me, that's when I gotta praise him Yo more. me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos hoy. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hoy puede haber problemas, Today there can be problems, pero la palabra de Dios transforma toda escasez. but the word of God transforms all lack. Y oro And I pray que cada padre de familia en esta casa that every parent of the families in this house, abrace la palabra you embrace the word. y ese espíritu de escasez se vaya en el nombre de Jesús. And that spirit of lack can leave in the name of Jesus. Bendición y abundancia sobre tu vida, Abundance, blessings over your life. prosperidad sobre tu familia, Prosperity over your family. espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesús. And spirit of death is out and it flees in the name of Espíritu de Jesus. destrucción no tiene lugar en el hogar de los hijos de Dios. Spirit of destruction has no place in the lives of the children of God. Y quiero decirte que entiendas esto. And I want to tell you this so that you can understand it. Quizás tú sientes que estás cayendo de la gracia de Dios Maybe you feel like you're slipping away from the y grace que of estás God. atravesando por un tiempo difícil. And maybe you're going through a very difficult time. No dejes que el enemigo te engañe, Don't allow the enemy to fool you. porque caer de la gracia de Dios. Because when we fall from God's grace, ¿Cuántos aman a Dios? how many love God? Y decir, estoy cayendo de la gracia de Dios. And you know, and you say to yourself, I know I'm falling Me from God's siento grace. desesperado. I feel desperate. Siento que las cosas no están funcionando en mi vida. I feel like things aren't working right in my Y life. cuando sientes que vas en esa caída, And when you feel like you're falling, Dios es tan fiel God is so que faithful cuando percibes que estás cayendo de la gracia de Dios, that when you feel like you're slipping away from God's grace, vas a caer en la gracia de Dios. you will fall, but you'll fall in God's Dios grace. nunca te va a dejar. God will never leave you. Dios nunca te va a abandonar. God will never abandon you. Por eso es importante ver lo que estaba sucediendo en este capítulo. That's why it's so important to see what was happening in this chapter. Había escasez There was lack, de la presencia de Dios, presence of God. escasez de la palabra de Dios. There was lack of the word of Y God. este es el tiempo And this is the que time tomes la palabra. where you take the word. Este es el tiempo This is the time que invites la presencia de Dios. that you invite the presence of Hay God. enfermedades There are que sicknesses son espirituales, that are spiritual, pero la palabra transforma toda enfermedad but the word transforms all en sickness bendición. into blessing. Hay situaciones difíciles There are difficult que situations son maldiciones. that are Y curses. todo lo que tú confrontas en tu vida espiritual And listen to this, every single thing that you confront in your no spiritual es life, nada nuevo it's nothing new de lo que has confrontado en el pasado. of what you've confronted in the La past. Biblia dice The Bible says que la maldición no viene sin causa. that the curse doesn't come without a reason. Cuando el enemigo quiere visitar tu casa, Whenever the enemy wants to come and visit your home, enséñale la palabra. just show him the word. Mi casa y yo somos del Señor. As for me and my house, we will serve the Lord. Somos del Señor We are of the y Lord. serviremos al Señor And we will serve the en el Lord nombre de Jesús. in the name of the Lord.
Amén. Amen. Lo segundo que quiero enseñarte The second thing that I want to teach you, es la presencia de Dios the presence of God en cada área de nuestra vida. in every area of our lives. La presencia de Dios The presence of en God cada área de nuestra vida. in every area of our ¿Cuántos lives. trabajan en trabajos seculares? How many of you work in secular jobs? Muy You work in a job out. Muy poquitos. You work at, do you El work? welfare los mantiene, yo creo. Do you work or does the government maintain you? Do you all ¿Cuántos work? trabajan en trabajos How seculares? many of y'all work? En you tu work? trabajo, In your job, asegúrate make sure que esté la presencia de Dios that the presence of God is there en cada área de nuestra vida. in every area of your life. ¿Cuántos estudian? How many of you study? Mira, You go to puro- school. Amén. Es Amen. kindergarten, high school, etc. You go to school? Mi esposa pasó los 4 finales de exámenes en su primer año de escuela de abogados. Amen. I just finished my four different exams that I had on Friday and Finals. Saturday. Sus finals. En tus estudios, In your studies, pon la presencia de Dios. put the presence of God there. Amén. Amen. En cada área de nuestra vida In every area of your life, va a haber deportistas profesionales. there's going to be professional athletes. Va a haber músicos, productores que van a impactar en el mundo secular. There'll be professionals, musicians, and producers Que impactarán el mundo that will secular. impact the secular world. Asegúrate Make sure que la presencia de Dios that the presence of God esté en cada área de tu vida. is in every single area of your life. Sin la presencia de Dios, Because without the presence Escúchame of God, bien. listen closely, tus talentos all your talents te llevarán hasta cierta distancia are going to take you only to a certain point. y no podrás ir más lejos. And you will never be able to go beyond Pero la that. presencia de Dios But God's presence te llevará a lugares donde nunca pensaste poder llegar. will be able to take you to places that you never thought you were going to be able to go to. Visualiza el poder de la bendición de Dios. Visualize the power of the presence of God. Tus hijos Your children, tendrán los mejores trabajos. they're going to have the best Terminarán jobs. sus estudios. They will finish their studies. Agarrarán certificación de escuelas de vocación o universidades. They will have vocational certificates. They'll go to universities. Mis hijos My children no pedirán prestado y les hemos enseñado a no pedir prestado. will not ask people if they can borrow money. We've taught them never to ask Dios anybody les for dará money. más God's going to give them para more bendecir a las naciones. to bless the nation. Tus hijos Your son children, bendición de Dios. they are a blessing La of God. presencia de Dios en cada área de nuestra vida. The blessing and the presence of God in every single area of our lives. ¿Cuántos hombres padres hay? How many parents, fathers do we have here today? Hombres. Men. How many fathers do we have? No estamos en un lugar liberal, estamos en un lugar que creemos en la palabra de Dios. Hombres nacidos de mujer. Men. Y el que el doctor dijo, this guy is a man. ¿Cuántos padres de familia? How many men, real Okay. men do we have here? Tu trabajo, Your job, tu llamado número 1 your number one calling, no es sentirte macho man, it's not to feel like you're a macho man. es ser el líder espiritual de tu familia. Your number one calling is to be the Y spiritual si leader of estás your por family. debajo de ese nivel, And if you are below that level, no me importa cómo te llames I don't care what your name is o quién eres. or who you are. Si estamos debajo de ese nivel, If you are below that level, el enemigo tiene acceso a nuestra familia. know this, the enemy has access to every member of your family. Escucha bien lo que voy a decir. Listen closely. Como padre, As a father, tu función primordial es your number one function ser el is sacerdote espiritual delante de Dios. to be the priest of your home, the ¿Cuántas mamás, spiritual priest of your cuántas home. mujeres mamás hay aquí? How many mothers do we have here? Con honor y privilegio. Come on, with honor and privilege. Amén. Madres Amen. hermosas. Beautiful mothers. Su llamado es, Your number one calling is mujeres, women, dar a luz a profetas en esta tierra. to give birth to prophets in this world. Dios va a querer matar lo que ha engendrado. God is El enemigo, perdón, va a querer matar lo que the Dios ha enemy is going to engendrado. want to kill what you have birthed, Pero tú has dado a luz but you have given birth. y lo que es de Dios permanece. And whatever belongs to Y God lo que no es remains. de Dios se va en el nombre de Jesús. And whatever is not of God, it leaves in the name of Jesus. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why am I saying Porque en this? cada área de nuestra vida Because in every single area of our life, requerimos la presencia de Dios. we need the presence of En el God. trabajo, In our job,
en la escuela, in our school, en nuestra relación, in our en relationship, nuestro matrimonio, in our marriage, en mi función como padre. and my function as a father. Oiga bien esto. Listen closely. Nuestros jóvenes hijos en esta temporada Our young, the young people our children in today's ellos son generation, atacados con fuerzas espirituales que usted y yo nunca fuimos atacados. they are being attacked by spiritual forces that you and we were never attacked Y si with. tú vas a querer llegar al corazón de tus hijos And if you want to be able to get to the heart of your own children sin prepararte espiritualmente, without you being spiritually prepared, esas palabras van a rebotar, no van a tener efecto. all those words are just going to bounce back. They're not going to have any Pero con la effect. presencia de Dios, But with the presence of no God, importa si no fuiste al kinder, I don't care if you didn't go to no kindergarten. importa cómo llegaste a este país, I don't care how you got to this y no country. importa si todavía te gusta comer frijoles charros, I don't care if you still like to eat beans. cuando tú hablas, Whenever you speak, todo demonio va a ser derrotado en el nombre poderoso de Jesús. every demon will be cast down in the name of Jesus. So, hay muchos padres porque no hablamos bien el inglés, el inglés, So there's a lot of fathers that maybe they don't speak very well English. se intimidan con sus hijos ya prietos pero con ojos azules. Disque. Muchos padres se intimidan There's a lot of fathers that get con intimidated sus hijos with their que children nacieron aquí that were born here, pero que hablan inglés but they speak y English. ven a su papá como poca cosa, And they see their father as just any old little thing. como poca cosa su mamá. Like something, somebody little old thing, like their mothers. Hey, young lady, you better not tell your mom, be quiet. You better tell, hey, bro, mijo, you better be careful to tell your dad, don't tell me nothing, I know what I'm doing. You better be careful. Ay de ti y pobre de ti, así le voy a decir, que muchachos que nunca deberían decirle que nunca deben de callar a tu madre o a tu padre, nunca decirles, ya deja de hablar conmigo, ya cállate o no me digas nada, yo sé lo que estoy haciendo. Ay de ti. El punto es This is the point. que si tú no avanzas con la presencia de Dios, no vas a poder avanzar. If you do not advance with the presence of God, you'll never be able to advance. Y la presencia de Dios And the presence of God, estaba escasa. it was scarce. Elí, Eli, sus hijos, his children, estaban desconectados de la presencia de Dios. they were disconnected with the presence of God. Sus hijos de Elí, del sacerdote, pecando. The sons of Eli was a priest and his sons were sinning Porque no amaban la presencia de Dios. because they did not love the presence of God. Dice la Biblia, The Bible says Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. that the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? How many are receiving the word of God? Quiero que consideres, I want you to consider. escuche bien lo que voy a decir. Listen closely to what I'm going to say. Dice la Biblia The Bible says que Samuel dormía donde estaba el arca de Dios. that Samuel would sleep where the ark of the covenant of God was. El arca de Dios en la Biblia representa la presencia de Dios. The ark of the covenant of God represents the presence of God in the Bible. Y más de predicar hoy quiero llegar al corazón de usted. And much more than preaching, I just want to get to your heart. Samuel Samuel miraba un mundo escaso de la presencia de Dios y no había visión. saw a world that was scarce of the presence of God and had no vision. Pero se posesionó, But he passioned himself. He positioned himself. Thank you, gracias. En inglés se posesionó He positioned himself en el lugar correcto. in the right place. ¿En dónde te estás posicionando? Where are you positioned? En dónde dice que dormía donde estaba ¿qué? ¿Y qué significa el arca de Dios? The Bible says that Samuel would sleep
right next to the ark of God. ¿Y qué representa el arca de Dios? And what does the ark of God represent? La presencia de Dios. It represents the presence of God. Acá todos. ¿Dónde estás durmiendo? Where are you sleeping? ¿Dónde te estás posicionando? Where are you positioning yourself? ¿En qué zonas estás entrando? In what zones are you allowing yourself to enter Donde into? no está Dios, Wherever God is not, nada bueno va a pasar. nothing good is going to come out of it. Y no estoy diciendo en dónde estás durmiendo físicamente, solamente que deberías que considerarlo. And I'm not just saying where are you physically sleeping, although you do definitely need to consider that. Por más que esté enojado el esposo y la esposa, el varón, su lugar para dormir es en su cama, no es en la casita del perro. I don't care how much you are mad at your wife or how much you're mad at your husband. The place where you need to be sleeping is in your matrimonial bed, not in the doghouse. Hermanita, Sister, ¿en dónde estás durmiendo? where are you sleeping? Es decir, ¿en dónde están tus pensamientos? That means where are your thoughts? ¿Están siendo dirigidos por Dios? Are they being directed by God? Joven, Young ¿en person, dónde estás durmiendo? where are you sleeping? ¿Cómo estás viviendo tu vida? How are you living your life? ¿Quién o qué está dominando tu mente? Who or what is dominating your mind? Posiciónate en el lugar correcto, porque ahí está la presencia de Dios. Position yourself in the correct place because the presence of God is there. ¿Se entiende ese punto, hermanos? Do you understand that point? Yo quiero que salga esta tarde I want you to leave this place today lleno de la palabra de Dios. full of the Word of Y que la God. palabra de Dios transforme toda escasez espiritual, emocional, financiera, material en abundancia y en bendición. That the Word of God fills every lack that is emotional lack, mental lack, spiritual lack, everything. Y que la presencia de Dios And that the presence of en God cada área de tu vida in every area of your life venga a llenar tu vida. comes to fill your life. Vas a ser próspero. You're going to be Vas a prosperous. ser bendecido. You're going to be blessed. Aquí va a haber doctores. There's going to be doctors Abogados. here. Woo! There's going to be a lawyer Van a here. haber dueños de empresas There's going to be business owners y prósperos. and Van a prosperous. ser bendecidos en grande manera. They're going to be blessed in a Porque great no way. es tu fuerza, Because it's not by your no es strength. tu talento, It's not by your sino talent. que te has posicionado donde está la presencia de Dios. But because you have positioned yourself where the presence of God Honra a is. Dios con todos tus bienes y la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Honor God with everything that you have, and the blessings of God will come over your Cuando life. andas con amistades incorrectas, But when you're hanging out with the wrong friends, hablando como ellos, when you're starting to talk like them, actuando como you're ellos, starting to pick up their ugly, bad habits. cuando abres puertas de inmoralidad, When you open up doors of immorality, pornografía, when you pick up feelings of lust, pornografía, pornography, fornicación, fornication, adulterio, adultery, ahí no está Dios. I'll tell you one thing, God is not there. Ahí no está el arca de Dios. The ark of God is not there. Ahí no está la aprobación de Dios. God's approval is not there. Dios está levantando una nueva generación llamado de su nombre. God is raising up a new generation that's called by his name. Asegúrate You gotta make sure que Dios está en tu casa. that God is in your house. Si no, echa fuera If not, you kick everything else out. esa cosa de la santa muerte, échala fuera. That holy death, the Santa Muerte, you gotta kick that thing out. La ouija, no sé, pero échala fuera. Kick out every Ouija board, every tarot card, kick it out of the house. It Todo shouldn't lo even que be no es there. de Dios, Everything that's not of God, échalo fuera. kick it out. Y asegúrate dormir And make sure that you are sleeping donde está el arca de Dios. where the ark of God is. You're going to a danger zone and you will get wet. Te estás entrando en una zona peligrosa y te vas a quemar. And it's not shamu Y te vas a mojar y no va a ser shamu that will make you wet. que te va a mojar. You're getting into a danger zone. Te estás entrando en una zona peligrosa. Get back.
Vuélvete where you belong. donde tú deberías de estar. And God Y Dios will honor you. te va a honrar. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, make sure asegúrate that you are guiding your life que tú estás llevando tu vida in front of the presence of God. enfrente de la presencia de Dios. While you talk in secret, Cuando tú empiezas a hablar en secreto, will be revealed in public. todos esos secretos va a ser revelado en When you público. pray in your secret place, Cuando tú oras en tu lugar secreto, it will be revealed in public. la palabra dice que va a ser revelado en público. Alguien dé un aplauso a la palabra de Dios. Quiero terminar aquí. I want to end with this. En ese mismo versículo sucede algo interesante. In that same verse, something very interesting Let's go happens. to the next point and then we will come to the same verse. Antes que se apague la lámpara de Dios. Before the lamp of God turns off. La Biblia nos habla que hay una lámpara. The Bible speaks to us that there is a lamp. Y dice la Biblia que Samuel estaba en el templo, había escasez. And the Bible says that Samuel was in the temple, but there was a lack. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? How many are receiving the word of God? Y dice que él servía a Dios It says that Samuel served God y que dormía donde estaba el arca de Dios. and that Samuel would sleep right where the ark of God was. Yo quiero que esta iglesia aprenda I want this church to learn a caminar con Dios to walk with God y no con los hombres. and not just with man, Amar a Dios to love God sobre todas las cosas. above all things. Y venga lo que venga, And whatever comes, pase lo que pase, whatever happens, nuestra fe our faith está plantada en Jesucristo. is planted on the Lord Él es Jesus el Rey. Christ. He's the King, Él es el Señor He is the y Lord, Él es el dueño de nuestras vidas. and He is the owner of our Vamos a lives. seguir caminando. We're going to continue to walk. No, no me está escuchando. Vamos a seguir caminando. I said we're going to continue to walk. Vamos a seguir predicando el evangelio. We're going to continue to preach the gospel. Vamos a seguir creciendo. We're going to continue to grow. No nos vamos a detener. We're not going to hold back. Vamos a prepararnos. We're going to prepare Porque ourselves. entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria viene pronto. Because the King of glory is coming. I want you to know that the King of glory is coming Y soon. viene por una iglesia llamada de su And nombre. He's coming back for a church that's called by His name. Amén. Amen. So, caminemos con integridad. So we need to walk, but we need to walk with integrity. Lo que te quiero hablar para terminar. I want to talk to you, but in order to just close, Antes que se apague la lámpara de Dios, before the lamp of God turns off, Dios te va a hablar por última vez. God's going to speak to you one last time. Dice la Biblia que Samuel estaba dormido, se recuerdan, ¿verdad? The Bible says that Samuel was asleep. You remember that? Y dice, And it says, donde estaba el arca de Dios. where the ark of God was, Atención, pay close attention. ¿cuántos me están escuchando? How many are listening? ¿Cuántos me están escuchando en el Espíritu de Dios? How many of you are not just listening to me, but listening to me through the Spirit of God? Y antes Before que la lámpara de quién? the ark of God, the lamp of God, Que la lámpara de Dios before the lamp of God fuese apagada. was turned off. Mantengámonos ahí. Let's stay there. Algo estaba sucediendo. Something was happening. Había una lámpara que alumbraba el templo, There was a lamp to light up the temple donde estaba la presencia de Dios. where the presence of God was. Y esa lámpara nunca se debería que apagar. And that lamp never needed to turn off. Dice la Biblia The Bible says en Levíticos, in Leviticus, tenemos esa escritura 6:12. Deuteronomio 6:12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. make sure you don't forget the Lord. Levítico 6:12. Levítico, sorry, me confundí en cuando estaba escribiendo. Levítico 6:12. That's why something didn't. Yes, Levítico 6:12. Rápidamente. El fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice? No
se apagará. El fuego, la lámpara de Dios sobre el altar no se apagará, So it says that the lamp of God should never turn off, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. but that the servant of the priest of the Lord would come and put fire and Okay. wood in there. Quiero cerrar I want to close with y this, quiero la atención de todos and I want everybody's y attention su mayor enfoque espiritualmente. and your greatest spiritual focus on this. Cuando estaba dormido Samuel, When Samuel was asleep, vino la voz de Dios. the voice of God came to him. Estamos viendo aquí en Levíticos que el fuego la lámpara no se debía que apagar. ¿Está conmigo? We are seeing here in Leviticus that the lamp of God never had to turn off. It Let's should go- never turn off. Let's go back to Samuel, please. Going back to Samuel. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, And before the lamp of God was turned off, ¿qué nos habla esto? what does this speak to us? Antes que la lámpara se apagara, Before the lamp of God had turned off, before it went out, entendemos que Elí ya no podía oficiar. understand this, Eli was not able to minister any longer. Él era el responsable. He was the responsible one. Los hijos de Elí que eran responsables no estaban interesados en la casa de Dios. And Levi's sons that were also responsible, they were not even interested in the things of God. Y antes que se apague la lámpara, And before the lamp of God turned off, versículo 4, ¿cómo dice? Jehová llamó a Samuel, este respondió, heme aquí. then the Lord called Samuel, and Samuel answered, "Here I am." La lámpara de Dios representa la luz de Cristo. The lamp of God represents the light of Jesus Christ. La luz de Cristo nunca va a dejar de dar su luz. The light of Jesus Christ will never stop shining. La Biblia dice The Bible says que esa lámpara debía que estar encendida en el templo las 24 horas. that lamp needed to be lit 24 hours a Me day. llama la atención And it calls my que cuando attention Samuel está dormido, that when Samuel is asleep, la voz de Dios viene a Samuel God's voice comes to Samuel y le dice, and he says, Samuel, "Samuel," y le llama antes que se apague la lámpara de Dios. but listen closely. The Lord calls Samuel one last time before the lamp turns out. Usted es templo del Espíritu Santo. You are a temple of the Holy Spirit. ¿Cuántos somos templo del Espíritu Santo? How many of us are the temple of the Holy Spirit? Y antes que se apague la lámpara de Dios Before the lamp of God turns off en nuestra vida, in our lives, Dios nos está llamando. God is calling us. La lámpara de Dios The lamp of God se apaga por estas razones. turns off in our lives for these reasons. Cuando dejamos de ser responsables con Dios When we stop being responsible with God y empezamos a descuidarnos en nuestra vida espiritual. and we start not taking care of our spiritual walk. Y antes que se apague la lámpara de Dios en mi vida, And before the lamp of God turns off in my life, Dios me va a hablar God is going to speak to me porque me ama. because he loves me. Antes Before que se apague la lámpara de Dios the lamp of God turns off en tu vida, in your life, Dios te va a llamar God's going to call you porque te ama. because he loves you. Este es el peligro. This is the danger. Que Samuel, gracias a Dios, respondió al llamado de Dios. That I thank God that Samuel listened and heeded to Y God's Samuel call. dijo, And Samuel said, heme aquí. "Here I am." ¿Qué quieres que oiga? What do you want me to hear? ¿Qué quieres que corrija? What do you want me to correct in my life? El peligro es The danger is que si dejamos que la lámpara de Dios that if we allow God's lamp se apague en la iglesia,
to turn off in the church, seremos las personas más miserables. we will be the most miserable people. Si la lámpara de Dios If the lamp of se God apaga en tu corazón, turns off in your own serás la heart, persona más miserable. you'll be the most miserable Si la person. lámpara de Dios If the lamp of God deja de dar luz en mi vida, stops shining in my seré el life, ser más miserable. I will be the most miserable person. Porque Dios te ama, Because God loves porque you. Dios me ama. Because God loves me. Antes que se apague la lámpara Before the lamp of God turns off, de Dios en tu vida, before the lamp of God in your turns off in your life, te va a llamar. God's going to call you. Antes Before que la gloria de Dios salga, the glory of God leaves, Dios te quiere llamar. God wants to call you. Antes Before que se apague la lámpara, the lamp of God turns off, antes before que la presencia de Dios se vaya, the presence of God leaves you, Dios te va a llamar. God's going to call you. Antes Before que Dios te dé la espalda, God turns his back Dios te on va a you, llamar. God's going to call you. Antes Before que la lámpara the lamp, deje de brillar, before the lamp of God stops shining, te va a decir Samuel, he's going to say, Samuel, 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 Samuel. Samuel. Te estoy hablando a través de la palabra. I'm speaking to you through the word Te of estoy God. hablando a través de sueños. I'm speaking you through Te estoy dreams. hablando a través de reprensiones. I'm speaking to you through Te exhortation. estoy hablando a través de tus amigos. I'm speaking to you through your Te friends. estoy hablando a través de ese pastor gritón que tú criticas. Te estoy hablando en este día. I'm speaking to you through that shouting pastor that you sometimes criticize. I'm speaking to you Y through him. gracias a Dios que no le debo nada a nadie más que a Dios. Por eso puedo predicar como predico y puedo hablar como hablo. And I thank God that I don't owe nobody nothing. The only one that I owe is God. That's why I'm able Y to preach the antes word que of se God. apague la lámpara de Dios, Before the lamp of God turns on, Dios está llamando comunidad cristiana real. God is calling real Christian community. ¿Me oyes? Do you hear me? ¿Me puedes oír? Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Can you listen to me? Aunque haya escasez, Although there's lack, aunque los hijos de Elí estén en pecado, although the sons of Levi y are in antes sin, que se apague la lámpara, and before the lamp is turned off, puedes responder a mi llamado. can you heed to my call? Antes Before que la presencia de Dios se vaya de tu casa, the presence of God leaves Porque your own sí house, se va. because it will leave, porque sí huye, because it will leave, porque sí te dará la espalda. because it will turn its back on Y you. antes que Dios se vaya, Before God leaves, te está llamando. He's calling you. Quizás ya no brilla esa luz como antes. Maybe that light is no longer shining like it used Quizás to. ya no brincas como antes. Maybe you don't jump and shout like you Quizás used ya no to. oras como orabas antes. Maybe you don't pray like you used Quizás ya to. no alabas a Dios con la misma pasión y el mismo propósito como un tiempo atrás. Maybe you don't praise God like the way you used to praise Him. Las pruebas, The las trials, luchas, the struggles. a veces afectan y van lastimando, hiriendo nuestra fe. Sometimes all those battles, they come and they affect us and they hurt Y our faith. pareciera que cualquier otra prueba, viento, iba dejar de alumbrar esa lámpara en nuestra vida. Estamos en zona de peligro. And it seems like every little trial or every struggle that comes, it's just gonna, it's a danger. It's gonna burn out the lamp of God, and we are in danger that the lamp of God is gonna come out of our La Biblia lives. dice The Bible says que si alguien permanece infiel, that if someone remains unfaithful, Dios sigue siendo fiel. God continues to be faithful. La lámpara se va a apagar. The lamp of God will turn off. Y Dios está llamando nuestro nombre. And God is calling us by our names. Levántate en el nombre de Jesús. Stand to your feet in the name of Jesus. La lámpara de Dios
The lamp of God, antes que se apague, before the lamp of God turns off, antes que su gloria salga, before his glory leaves you, antes que su presencia salga, before the presence of God leaves you, Dios God nos está llamando. is calling you. Are you going to respond to his calling? ¿Vas a responder a su llamado? Are you going to respond to his voice? ¿Vas a responder a su voz? Usted va a ver, You will see. y hablo a la iglesia, And I'm talking to the church, the whole church. hablo al ministerio, I'm talking to the ministry. hablo a toda persona que sirve en esta I'm congregación. talking to every single person that serves in this church. Oiga bien lo que voy a decir. Listen closely to what I'm going to say. Y hablo como pastor, I'm speaking to you as a pastor con una autoridad apostólica. with an apostolic authority. Usted va a ver You will see lámparas lamps que se apagaron. that turned off. Usted los va a ver. You're going to see them. Lámparas Lamps que no respondieron al orden de Dios. that did not respond to the order of God. Jóvenes Young people que la lámpara se apagó. where their lamps turned off. You want to keep in disobedience? ¿Quieres seguir en desobediencia? That's your choice. Esa es tu opción. But the lamp of God Pero la lámpara de Dios will not give you light no more. nunca te dará luz más. Usted va a ver You will see la lámpara de Dios the lamp of God apagarse. will begin to turn off. Viene un tiempo de prueba There is a time of trial that's coming. y viene un tiempo de resistencia. And there is a time of resistance that's coming. Oiga bien lo que estoy diciendo. I want you to listen closely to what I'm going to say. El Espíritu Santo ya nos ha preparado para este tiempo. The Holy Spirit has already prepared us for this Y time. esto es lo que el Espíritu de Dios me ha dicho. And this is what the Spirit of God has told me. Lámparas Lamps. se van a apagar, Lamps are going to turn off. pero seguiré, dice el Señor, But I will continue, says the Lord. llamando, I'm going to continue calling. hablando, I'm going to continue speaking. preparando. I'm going to continue calling and preparing. Vas a dejar de ver a personas You're going to stop seeing some people que ya no tienen aceite en su lámpara. that no longer have oil in their lamp. ¿En dónde estás durmiendo? Where are you sleeping? ¿En qué áreas estás caminando? What areas, what zones are you walking in? Esta iglesia This church tiene un propósito de Dios para esta ciudad has a purpose of God for this city. y seguiremos predicando And we will continue to y preach. seguiremos declarando And we will continue to declare que Jesucristo that Jesus Christ es el Señor. is the Lord. Y si la lámpara de alguien deja de brillar, And if someone's lamp stops shining, para que Dios salve tu alma, in order for God to save your soul, dijo Pablo, Paul said, entrégalo a Satanás. the Apostle Paul says, let them go to Satan Para que Dios salve su alma. so that God can save their soul. Es decir, That means los hijos de Eli, the children of Levi, of Eli, los hijos de Eli, the children, the sons of Eli, sus lámparas their lamps dejaron de brillar stopped shining, y juicio vino sobre ellos. and judgment came over their lives. ¿Qué es lo que estoy diciendo? What is it that I'm trying to say? Que si no hacemos bien las cosas, That if we don't do things right, a la mala, the good way, the bad way, a la mala, Dios nos va a enseñar a hacer bien las cosas. if we don't do things right, God's going to do things right in our lives, but He's going to do it in a hard, difficult, bad way. ¿Qué deseamos a esta tremenda traductora, hermanos? Amen. ¿Qué quiero decir con esto? What am I trying to say? Escuche bien. Listen, Y ministros, ministers,
Analicen lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Analyze what the Spirit of God is saying. Dios está llamando tu nombre. God is calling you by your name. Antes Before que tu luz, la lámpara de Dios, your light, before the lamp of God deje de alumbrar. stops shining in your life. Y porque Dios te ama, Because God loves you. dijo Jacob, Jacob said, horrenda cosa es what a horrible and terrible thing caer it is en las manos de un Dios vivo. to fall in the hands of a living God. No lo quieres hacer a la manera de Dios. If you don't want to do it God's way, Dios se encargará then God will make sure de hacerte entender to make you understand. todos Everyone, los que Dios está llamando hoy the ones that God is calling today, para que esa lámpara no se apague. so that your lamp doesn't turn off. Antes que la lámpara se apague. Before the lamp of God turns off. Samuel 3:4 dice, Dios llamó a Samuel. Samuel 3:4 says, before the lamp of God turned off, God called Samuel. And you know what? ¿Y sabes qué? Este no es el mensaje más motivacional que vas a escuchar en este tiempo, Maybe this isn't the most motivational message you're going to hear at this time, pero este es el mensaje but this is the message que te va a alertar that is going to challenge you que con Dios no se juega. and will remind you that you don't play around with God. Esta semana mi esposa y yo vamos a hacer compromiso con Dios. This week, my wife and I, we're going to make a commitment before the Lord. Y vamos a estar orando por cada uno de ustedes. And we're going to be praying for each and every one of you. Escuche bien lo que estoy diciendo. I want you to listen very closely to what I'm saying. Todo tiempo de prueba Every time of testing and struggle, va a haber personas que son sacudidas. there's going to be people that are going to be Y shaken. cuando el árbol se sacude And when the tree is shaken, y no estás prendido en la fuente, en la raíz, en el tronco, and if you are not fully connected to the root, to the trunk, lo que no está agarrado cae. whatever is not connected strongly is going to fall. Pero lo que no nos destruye But whatever does not destroy us nos va a hacer más fuerte. is going to make us stronger. Satanás Satan, no peleamos carnalmente. we don't fight with our flesh. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Y le hablo a todos los brujos en el ámbito And espiritual. I'm speaking to every single demon, every single witch and warlock that is around the atmosphere. Y le hablo a todo espíritu de destrucción y de maldición. And every spirit of destruction and every spirit of curse. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus Christ. No lucha contra sangre y carne. Do not struggle with flesh and blood. Te reprendemos We rebuke you en el nombre in the name
name que es sobre todo nombre. that's above all every other name. En el nombre de Jesucristo In the name of Jesus Christ, somos libres, we are set free. somos bendecidos We are y blessed somos fortalecidos. and we are strengthened. Antes Before que la lámpara de Dios se apague, the lamp of God turns off in our lives, Dios está diciendo, God is telling us, Samuel, Samuel, si tú vas a responder a su llamado, if you're going to respond to God's call, mi observación como pastor es la siguiente: my observation as a pastor is the following. no entres en críticas destructivas. Do not enter into destructive criticism. No abras tu boca Do not open your mouth para hablar maldición. to speak curse. Empieza a hablar Begin to speak palabras de vida y de vida eterna. words of life and words of eternal Son life. más They are more los que están con nosotros that are with us que los que están en contra de than nosotros. those that are against us. En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus Christ. Samuel, Samuel, ¿quién puede levantar sus manos al llamado de Dios? how many can just lift up your hands to the call of God? Samuel, 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 antes que se apague la lámpara, before your lamp turns off, dame tu vida. give me back your life. Dame la prioridad en tu corazón. Give me back the priority I had in your life. Siervos del Dios Altísimo, Servants of the Almighty God, antes que se apague la lámpara, before the lamp of God turns off in your life, entreguemos nuestras vidas y ministerio al Señor. we need to surrender our lives and our ministries to No the es Lord. nuestro ministerio, It's not our ministry. es el ministerio de Dios It's the ministry of God que nos ha confiado para servir. that has entrusted us to serve. Antes que se apague la lámpara, Before the lamp of God turns off in our lives, responde a su llamado. heed to his call. Levanta tus manos. Lift up your hands.